أرأست زينا ناتينا شرعنا وجن سخاتكم يخم جميركم وكبلو أمباسادر إيربين ماسينغان دكتور دبرتسيون ገብረሚካኤል አፍሊጦም ናብ ክልል አምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ አብዛቶ ናይ ሕወሓት አርሚ 31 ናድር መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ተፈሊጡ ኤርትራ ናይ አፍሪካ ሰሜን ኮሪያ ኢልካ ምጽዋዕ ነታ ሃገር ዘዋርን ዕቀዘርን ይክብል አዘርባይጃናዊ ብለጎር ገሊጹ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኢትዮጵያን ናይጀሪያን ካሜሩንን ሓድሽ ማዕቀብ ከም ዘመሓላለፈ ተፈሊጡ ድሕረና ሸይራ መጥቃዕቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ምስ ናይ አሜሪካ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ምዝራሮም ተፈሊጡ አምባሳደር ንሕወሓት ዘጠንቀቁ እንትኾኑ ዶክተር ደብረጽዮን ድማ ንፖሊስ ቢሮ ሕወሓት ሪፖርት ከም ዝገበሩ ተገሊጹ ምንጭታት ኤምዲ ከም ዝሕብርዎ አምባሳደር ማሲንጋ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዝቀረበ ናይ ስልክ ውይይት ከም ዘካየዱን ናይ ሕወሓት ምንጫት ከም ዝሓበርዎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ሕሉፍ ሰሉስ ኣብ ዝተካየደ ናይ ፖሊስ ቢሮ ስብሰባ ኣብ ሸረና ግጭት ካብ ዝቅስቀስ ድሓር ዋሽንግተን ስቕመባላ بملعال أبي توبيان زركون أمريكا أمباسادر إيرفين ماسينغا كم زارو تفليتو تملك من براب سبب زارو وريبورت تجرينا تقعدن كلا أمريكا سلمتها سقيلا بملعال أمباسادر كم زحاتهم بمجلاز أمباسادر دما نتنا وترم بالرغت حتى تنحوها مرحم خانم بمحبار بفلاب زغراوانا كل كتمات تجري استجابر هزوا وسبسبان هاي دبلوماسي زعلاتنا كايدا بملعال ملاش كم زهاوم قليصهم ما تقعد تجمركمون السخوم بمبالته أمباسادر زنعزان غافتا سنزيروم هلانا أما غارب التقنا أيوز بالكم نسخاتكم كلهم دبلوماسي دركم وزدخمهم بعضهم كلهم حزين تايزبلو مخصاصي يكبلو كم زنتسقوم قليصام أبزبا سمين ولو أبكاوي وتوتا مريم سفيرو أبزنا بران حوات أرمي 30 عادن كبيد نيرو متقعت كم استفصم تحبيرو بسنكت متقعت دمانا يسبن هيوتن قدات بصحي كم زلت تنتصيرو نحوات عرم 31 قدمي حيدت معالتات بخلت انفت بوتا مريم بايبو بيچر امايا بيلوم ناوچو بيبر كمون بمهاغو جوميدا بيلوم دما وتوته بادرويتن انفتات ናብ كلم حرا زليقم كم زنبرو يذكر مخانو تحبيرو فولت ኢቲበረን ትሩስን ዴቪድ አቤርትራ አብዛሃ በሪቶ ኤርትራ ሰሜን ኮሪያ በመውዳር መብዛሕት ጊዜ ሰሜን ኮሪያና አፍሪካ እና ብሉ ክጽውዕዋ መስማዕ በብሕተይነት ህዝብነት ሃገርን ዘዋረድ ንዕቀዘርን ኮይኑ እየዘረኺበዩ ክብል ገሊጹ ኣብታ ሃገር ዝነበረን ስምዒት ረዴትን ኣዝዩ ናጻ ዝኾንኩ ኮይኑ እዩ ተሰሚዒን ፈጺሙ ጸገም ኣይነበረን ክብል ወሲኹ ሓቢሩ ብተወሳኺ ሓደ ሰብ ኩሉ ግዜ ዝካተን ዘሎ ኮይኑ ከም ዘይተሰማዓንን ፖሊስ ወይ ሰራዊት ማእኸል ጽርግያ ደው ኣቢሎም ኣብዚ ኣይተቀርጽን ኢሎምን ከም ዘይፈልጡን ዝረኣኽዎ ዳርጋ ኩሎም ጽቡቃት ህንጻታት ባንክታት ኣረጋውቲ ህንጻዛትን ወሲኹ ኩሎም ኦፕራ ሃውስን ቀሪጸ የብምባል ዘዘኻኸረ ካብ መውራእ ዝኸልከለኒ ወላ ሓደ ሰብ ኣይነበረን ክብል ወሲኹ ሓቢሩ بتوسخ ህዝብ ብጣዕሚ ጋሻ ተቀባሊ ብምባልም ኣነጺሩ በዓብይ ነጥብ ክብሎ ዝደለኹ ኮራፕሽን ግዕዜና ፈጺሙ የለን ብምባል ምኽንያቱ መኮናት ኢሚግሬሽን ፖሊስ ወይ ሰራዊት ሓንቲ ሳንቲም እንኳን ሓቲቶምን ኣይፈልጡን ኤርትራ ብፍላይ ህዝባን መንግስታን ብጣዕሚ ተድንቕ ሃገር እያ ክብል ኣድናቆቱ ወሲኹ ገሊጹ ናይ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ መምሕዳር ተማለ ሰንበት ነሐሰ 10 2018 ናብ ልዕሊ አፍሪካውያን ስደተኛታት ተጓዓዝትን ዝኣመተ ተኸታታሊ ጽንዕ ዝበለ ናይ ፖሊሲ ውሳነታት ይፋ ከም ዝገበረ ተገሊጹ ብመሰረት ተሓድሽ ውሳነ ናይ ውሽጢ ዓዲ ድሕነት መስሪያ ቤት DHS ንኣርባዕተ ናይ አፍሪካ ሃገራት ዘጋታት ዝነበረ ግዝያዊ ናይ ሕጊ ከለላ ሙሉእ ከም ዝኣገዱ ኣፍሊጡ ኣብዚ ውሳነ ብቐጥታ ዝምልከተን ሃገራት ኢትዮጵያ ካሜሩን ሶማሊያን ከምኡውን ደቡብ ሱዳን ከም ዝኾነን ተፈሊጡ ናይ አሜሪካ መንግስቲ ኣብዘን ሃገራት ዝነበረ ናይ ዘገም ኣብዚ ሕጂ ወን ሕመሻረይ ብምባል ነዚ ሓለዋ ዘልዕሎ እንትኾን ነተወሰነ ኣብ አሜሪካ ዝርከቡ ብዓሻሕ ዝቑፀሩ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ናይ ምብራር ልዕሊ ስግኣት ዘእተወ ኮይኑ ተረኺቡ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ብተወሳኺ ናይ አሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ኣብ ሰለስተ አፍሪካ ሃገራት ማለት እውን ኣብ ዜጋታት ኢትዮጵያ ናይጀሪያን ካሜሩንን ሓድሽ ናይ ቪዛ ገደብ ኣንቢሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ بمسارات زي كاب دبلوماتيك فيزات وصاي زلو ناي فيزات عينتات ناي አገልግሎት ዘመኖም ናብ 3 ወር ሕትራይ ከሓጽር እተጋበረ ከም ዝኾነ ተዓዚቡ እንሳን ነርጋግኛ ለሲየሰሰናይ ናዓኹም